क्या हमारे معاشرے میں واقعی رشتے کمزور ہو رہے ہیں یا خواتین جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں؟ 4101 فیملی کیسز یہ محض نمبرز نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کیس کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، ایک عورت پریشان عورت ہے، ایک مجبور مرد ہے، اور سب سے بڑھ کر متاثر ہوتے ہوئے بچے ہیں۔ ہر ایک کیس کے پیچھے یہی کہانی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی پریشان کر دینے والی خبر پر، جو خبر یہ ہے کہ راولپنڈی کی فیملی عدالتیں جو ہیں 45 کے قریب ضلع بھر کی عدالتوں میں 4101 کیسز 2026 میں درج ہوئے ہیں۔ یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ اس حوالے سے ہم آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اس چیز پہ ڈسکس کریں گے آیا وجہ کیا ہے اور اس کا حل سلوشن کیا ہے کہ اس طرح کے معاملات میں، چھوٹے چھوٹے معاملات میں نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے، علیحدگی تک پہنچ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ خاص سے متاثر ہوتے ہیں۔ ناظرین، جو 4101 کیسز ہیں، یہ کیسز راولپنڈی کی ضلع بھر کی عدالتوں میں درج کیے گئے ہیں۔ ان کیسز میں طلاق کی ڈیمانڈ ہے، اس کے علاوہ بچوں کا خرچہ ہے، علیحدگی کے کیسز ہیں، خلا کے کیسز ہیں، یہ تمام تر کیسز جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کیا واقعی ہمارے معاشرے میں خواتین جو ہیں وہ شعور ان میں آ رہا ہے، یا جو ہمارا معاشرہ ہے، ہمارا نظام ہے، وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ہر ایک کیس کے پیچھے کہانی کچھ ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، لیکن اس میں سب سے زیادہ جو ہیں وہ بچے متاثر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کچھ وجوہات ہیں ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ جیسے میں کیسز کے حوالے سے ہم بات کریں، جہیز کے کیسز ہوں، طلاق کے کیسز ہوں، خرچہ نہ دینے کے معاملات ہوں، یہ سب ایک ہی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارا خاندانی نظام جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے۔ اب معاشی دباؤ کی طرف اگر ہم آئیں تو ملک میں اس وقت خاصی مہنگائی ہے، بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکی ہے، جس کی وجہ سے فیملی کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ پریشانیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک یہ بھی وجہ، بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے آپس میں جو ہیں رشتے تناؤ کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی رنگینیاں، سوشل میڈیا نے ایک لائف جو ہے وہ رنگینیوں سے مزین، اس سے بھرپور ایک لائف دی ہے، جس میں توقعات جو ہیں مرد اور عورت دونوں کی بالکل ویسی ہی ہوتی ہیں جیسی سوشل میڈیا پہ دکھائی جاتی ہیں، لیکن یہ حقیقی دنیا کے اندر ایسا بہت کم، ہمارے معاشرے کے اندر ایسا دیکھنے کو بہت کم ملتا ہے، کیونکہ آپ جب سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں، آپ کی انکم وہ نہیں ہے جو چیز آپ سوچ رہے ہیں، جو آپ لوگ توقع کر رہے ہیں، اور وہی چیز آپ جب چاہیں گے وہ چیز آپ کے پاس میسر نہیں آئے گی، تو رشتے تناؤ کا باعث بنیں گے۔ اب دوسری بات ہے کہ تھوڑا اگر ہم آج سے کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، سوشل میڈیا کے دور سے اگر پہلے ہم دیکھیں تو اس وقت لوگوں میں برداشت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ آج برداشت کی بھی بہت کمی ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں وہ کبھی کبھار بڑی بن جاتی ہیں۔ اسی طرح خواتین میں شعور جو ہے اس کی بیداری بھی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ خواتین میں شعور جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں بہتر تو یہی ہوتا ہے کہ عورت علیحدگی اختیار کرے، لیکن وہ بہت ایک ریئر کیسز ہیں جس کا ہمارے معاشرے میں بھی، اخلاقی طور پہ بھی، انسانی بنیادوں پر بھی، اور اسلام نے بھی اس چیز کی تعلیم دی ہے۔ لیکن وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ظلم ہے، وہ ناانصافی ہے، لیکن اس کو ماپنے کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا کہ آپ اپنے تئیں ان کے معیار جو ہیں وہ سیٹ کریں اور انہی معیار کے مطابق وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ اپنے گھر میں لاگو کریں، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے پریشانی جو ہے وہ بڑھ جائے۔ ہمارے معاشرے میں شادی صرف دو افراد نہیں بلکہ دو خاندانوں کے جڑنے کو کہتے ہیں، یعنی دو فیملیز آپس میں جڑ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم تیسرے پوائنٹ پہ بات کریں تو وہ جہیز ہے۔ جہیز کے کلچر نے جو ہے وہ ہمارے معاشرے کو، ان رشتوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیمیج کیا ہے۔ شروع میں ایک چیز ضرور ہوتی ہے جی کہ جہیز ایک لعنت ہے، ہم جہیز کو نہیں مانتے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ عورت کو یہ تانے بہت زیادہ دیے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے اکثر گھروں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ رشتے تناؤ کا باعث بنتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ ہر رشتے میں یہ کہنا، بہت سے رشتوں میں کچھ جگہوں پر خواتین بھی غلط ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پر مرد بھی غلط ہوتے ہیں، لیکن ہر جگہ مرد غلط ہو یہ کہنا بھی غلط ہے، اور ہر جگہ عورت غلط ہو یہ کہنا بھی غلط ہے۔
कुछ केसेस में जैसे मैंने बताया कि ख़वातीन वाक़ियतन मज़लूम होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि उस घर के अगर बड़े बैठ के समझाएं तो वो मामला सुलझ सकता है। वो औरत जो वाकई जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, उसको इंसाफ भी मिल सकता है और एक दो ख़ानदान जो हैं वो बिछड़ने से बच सकते हैं। और बच्चे जो जिनका मुस्तकबिल जो है, जब अलहदगी होती है तो बच्चों के ऊपर जो एक असर पड़ता है वो बड़ा गहरा असर पड़ता है। ये असर जो है आप अपने माशरे में अपने इर्द गिर्द देखते होंगे कि वो बड़े होने के बाद, जवान होने के बाद भी वो बच्चों के अंदर वो चीज़ मौजूद रहती है और वो इफ़ेक्ट इतना गहरा होता है कि वो आने वाली नस्लों को जो है वो तबाह करता है। और सोल्यूशन जो है वो ये है कि देखिए, हम लोग जब रिश्ते कहीं बेचते हैं तो रिश्ते कोशिश करें। आजकल एक चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये कि बहुत से जो घर हैं, जो फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ में रेयर केस होते हैं जो आपस में ख़ानदानों के अंदर अगर शादी की जा रही है तो बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पे रिश्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। नहीं तो ख़ानदान के अंदर रिश्तों को जोड़ने वाले बहुत से लोग होते हैं और वो जुड़ भी जाते हैं। और ये जो 4101 केसेस हैं, इनमें ज़्यादातर जो चीज़ देखी गई है वो ये देखी है कि ख़ानदानों से बाहर शादी की जा रही है, जिसमें फैमिलीज़ के बड़े जो हैं वो इन्वॉल्व नहीं होते और उसकी वजह से चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस का बाइस बनती हैं। शादी से पहले बेहतर सोच समझ कर और लड़के की तरफ भी लड़की की तरफ भी वो तमाम चीज़ें जो आपको लगती हैं कि ये चीज़ें कल जाकर प्रॉब्लम का बाइस बन सकती हैं, उन्हें इग्नोर किया जाए। उन्हें बिल्कुल उनसे जो है उनको अगर मद्देनज़र रख के उससे उनको अवॉइड किया जाए कि इस यहाँ पर रिश्ता करना मुनासिब नहीं है। अगर वो चीज़ें वहाँ पर मजबूर हैं, जो चीज़ें आपको पसंद नहीं है, कल आप समझते हैं कि ये चीज़ें जाके प्रॉब्लम का बाइस बनती हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे भी हो जाते हैं और उसके बाद जाके नौबत उसी एक पॉइंट पे आकर जो है वो घर टूटने का बाइस बनती है, जो शादी से पहले कहीं डिस्कस हुआ होता है। लेकिन फैमिलीज ये चीज़ कहकर इग्नोर कर देती हैं उसको कि इसको अवॉइड कर दें, इसको इग्नोर कर दें, इस मामले को हम अब बाद में ये हल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो छोटी ज़रूर होती हैं, लेकिन उनको अगर नज़रअंदाज कर दिया जाए तो बाद में वो बड़ी परेशानी का बाइस बनती हैं। याद रखें, अदालतें आपको मसले का हल दे सकती हैं, लेकिन एक टूटा हुआ घर जो है वो जोड़ने में मदद नहीं करती। ये आपके एक फैमिली सिस्टम के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है, ख़ानदानों के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। अपने ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इन्हें घर में अगर सुलझाया जाए, जैसे बहुत सी छोटी बातें ऐसी हो जाती हैं, हम अक्सर अपने इर्द गिर्द ये चीज़ें देखते भी हैं कि छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें हम खुद बैठ के दो ख़ानदानों को आपस में मिला भी सकते हैं। और इस्लाम भी और इंसानियत भी इसी चीज़ का दर्स देती है कि दो ख़ानदानों को बिछड़ने से नहीं बल्कि आपस में मिलाना चाहिए। इस्लाम सिला रहमी का जो है एक बहुत बड़ा दर्स देता है हर जगह पर। हकूकुल इबाद में ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि सिला रहमी की जाए अपने रिश्तेदारों में। और सबसे अफजल जो और ख़ूबसूरत रिश्ता जो है वो मियाँ बीवी का रिश्ता है। और इसी रिश्ते में अगर इन चीज़ों को देखें, अब 4101 केसेस हैं, यानी 4101 ख़ानदान जो हैं वो बिछड़े हैं। इसमें बहुत से ऐसे होंगे, अगर हम एक औसतन इस पे रफली बात करें तो यानी हज़ारों में बच्चे भी होंगे जिनको ये इफ़ेक्ट करेगी ये चीज़। मैं आप लोगों को एक वाक़या शेयर कर देता हूँ रावलपिंडी की एक अदालत का। इसी तरह एक वाक़या है कि अदालत में एक खातून मैंने देखी जिसकी शादी को तकरीबन 6 साल हो चुके थे और उसके 4 बच्चे जो हैं वो मौजूद थे। वो फैमिली में वहाँ उस फैमिली कोर्ट के अंदर जो है वो मौजूद थे। वो अदालत में बैठी थी, रोते हुए मैं उसको देख रहा था, आंखों में उसके आंसू थे। बच्चे और उसके साथ जो है वो बैठे हुए थे, मर्द भी वहाँ पे मौजूद था। उन दोनों को मैंने एक चीज़ बगौर जो है मैंने मुशाहिदा की कि वो दोनों एक चीज़ चाहते हैं कि ये घर बस जाए। शायद अपने लिए नहीं चाह रहे थे लेकिन बच्चों के लिए चाह रहे थे। लेकिन वहाँ पर एक मेजर मामला जो मैंने देखा, जो मैं आप लोगों से शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, कि वो वहाँ पर जो मेजर मामला था वो ससुराल की तरफ से, यानी लड़की के जो ससुराल है उसकी तरफ से बेजा मुदाखलत थी। उस मुदाखलत की वजह से ये मामला जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बाइस बना और वो उस जगह पर उनकी अलहदगी भी हुई। अब कोर्ट ने तो कोशिश की कि ये मामला किसी तरह सेटिंग की तरफ जाए ये आपस में, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल था। अब वो बच्चे जो हैं 2 बच्चे, उसमें वालिद के साथ ज़्यादा उनसियत थी और वो जब बिछड़ने का मंजर था तो वो अल्फाज की सूरत में बयान करना बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर जो ख़वातीन होती हैं
यानी उनके मैके वाले, वो उनके हवाले से जो डायरेक्शन है वो कभी कभार ऐसी गलत देते हैं जिसकी वजह से एक अच्छा हंसता बसता घर जो है वो उजड़ जाता है। मेरी सारी जो वीडियो है इसका कंक्लूजन जो है वो ये है कि खुदारा इस चीज़ पर ज़रूर सोचें रिश्ता करने से पहले, जहेज़ के हवाले से, और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर इस तरह का फैसला छोटी छोटी बातों से लेना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी उन बच्चों के साथ है, ये उन बच्चों के साथ जुल्म है। और ऐसा भी कतन नहीं है कि औरत के ऊपर जुल्म और ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाते हैं। और वही एक पुरानी रवायत हमारे यहाँ जो कही जाती थी जी कि 4 कंधों पर डोली जा रही है तो इन्हीं 4 कंधों पर तुम्हारी मैयत वापस आए, इसके अलावा तुमने ससुराल से वापस नहीं आना। ये बहुत गलत चीज़ है। हम इस चीज़ को बिल्कुल मैं डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी ज़रूर होती हैं जहाँ पर मामलात को अगर अच्छे अंदाज में बैठ कर सुलझाया जाए तो बहुत से घर जो हैं वो बच सकते हैं। आप अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। हाजिर होते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ।